شاء الله يضربوا منه بالعشرة، لأنه التأثيرات على موريتانيا أقل ما يمكن. طبعا نحن اليوم في يوم مشهود في تاريخ موريتانيا، هو يوم إعلان الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية ضمن موريتانيا الموحدة العادلة والمتصالحة مع نفسها. هذا الإعلان خليق له 8 سنوات، إعلان وثيقة سطرنا فيها في الساعة تشخيص للحالة اللي موجودين فيها المجتمع الموريتاني، وقدمنا مقترحات وقدمنا أدلة على الذي نقول، ومعدلين هذا بغرض الإصلاح، أننا نحاول نساهموا في حل معضلة مستعصية يعاني منها المجتمع الموريتاني، واللي تعود ما هي موجودة بهذه الحدة إلا في المجتمع الموريتاني. وطبعا هذا الحراك، هذه الوثيقة نتج عنها حراك مجتمعي اجتمعت فيه كافة الأطياف الحقوقية والسياسية، نختار نقولوا عنها جمعناهم اللي في الساعة مجهودات خاصة من طرف جماعة قليلة، هي اللي كتبت الوثيقة وهي اللي جمعت عليها الناس، وهي اللي عدلت على ذاك الحراك خلق. غير في الحقيقة هذا الحراك اللي كان واعد في البداية، عقب دخلت شوية ريح من جهة عن فيه من ضمن الناس اللي مثلا كان معول عليها عنها ترفض هذا، أنا عاد تعتبر على أنه منافس لها، وعاد تعمل على أنها تخربوا من الداخل، والله قاعد تذبحون الوليد إلى الوليد. طبعا تصدينا لها هذيك الساعة في المرحلة، لأن نحن المهم عندنا علمنا يبي يقابل وحدة الموريتان وحل مشاكلهم كاملة، وانتصار الشعب الموريتاني بشكل جماعي للمشاكل اللي يعاني منها هو الأهم، وعما تهم انتصار الفئة ولا جهة ولا جزئية ضد جزئية. القضايا العادلة ما هي خاصة بالدعم، القضايا العادلة الموريتان كاملة وترفضها كاملة وتنتصر عليها كاملة من أجل مصلحة البلاد. طبعا لكن يخلق شاركت فيهم اللي قوى سياسية وجهات سياسية معروفة اللي كان لابد لهم التعدل وهير سياسي ملون بعنوان الميثاق الحقوقية، وطبعا الناس كاملة عارفته وشايفته. نختار نقول عن ناحية ثانية من المديرية اللي طالب من هيك الساعة من سنوات مازال إلى حد الآن فيه ياسر من الشيء ما تحقق منه مفضل. الحكومة الحالية برامج هذه محاربة الفقر مازال يسودها الكثير من التباطؤ، ولا وصل منهم للمواطنين الفقراء والمساكين إلا الجزء الضعيف. الذي ينقاد هم الإصلاحات الكبرى في مجال الزراعة ومجال التعليم والإدارة والقضاء والتشغيل مازالت حتى هي لا تراوح مكانها، غير بالأخص اللي ينقاد الإصلاح الزراعي. نحن ما نقدر نعدلوا أي نهضة اقتصادية ولا نقدر نحاربوا الفقر، ما هو إلا تبارك مع الزراعة، والزراعة ما تصح موريتان ما هو بالإصلاح الزراعي. تملك الناس بالأرض، وإحنا عندنا قانون اليوم، قانون الإصلاح الزراعي لسنة 83 معطل، هو القانون الرسمي اللي يرفع هو اللي خلق، يا غير الإدارة والقضاء معطلين. يجب الدولة عندها توفر ذاك القانون وتطبقه، قد يعود يحتاج التحيين وقد يعود يحتاج المراجعة، لكن بعد اللي موجود منه يطبق ذاك القانون يتم ساري المفروض من هون لين يغير ولا يطبق، واحنا ذاك القانون معطل ما نعرفه كاع شيء سير تعطيه شيء. هذا من الامور اللي يلا طالبين الدولة عندها توجهها، وعلى هم اللي تسرع من وتيرة الإصلاحات، وعلى الناس صارت عادة متلقية حتى وياسر منهم الزوزي بما فيها نحن. إذا هذه الحالات هم اللي نسمع عنها كل وقت في الداخل، حالات عبودية، حالات مثل نزاعات عقارية. هذه الأمور يلا تتوفر، لأنه الدولة يلا تفرض احترام القانون، ويلا تتحمل مسؤولياتها في حماية الفقراء وعدم تغييب الثروة الوطنية اللي موجودة اليوم. ثروة وطنية زراعية هائلة لكنها ما هي مستقلة نتيجة امتلاكها من طرف شنو الناس يقولوا عن عاطي لهم النصارى لهم عطاء من لا يملك ومن لا يستحق. لا نصارى مالكين الارض موريتانيا ولا هم يستحقوها، لانهم ما يعرفوا كاع يزرعوا لا حدا من الشركات ولا من الزراعه، بينما في المزارعين الحمد لله عندهم تقليد وعندهم الوعي. اذا بعد ما معناها عن تنقلع من الناس
ملكيتها التقليدية، يا غير اللي عنده أرض تقليدية اللي يقد يستغل منها مسبق فيه، والما يقد يستغل يرجع للدولة حسب قانون موريتان ظرف الإصلاح الزراعي لسنة 83. لماذا يتجاهل من طرف القضاء ومن طرف الإدارة وتعود اللي مسمع كلمته ذلك الأمور التقليدية، بينما القانون يقول العكس. وهذا القانون أنا راهي عنه ناقص ويلا يحيى ويلا يعود صارم جدا، وتعود الناس تفهم عن الأرض أنه ملك للدولة وللدولة وحدها. أنت ما عندك من الأرض، ما هو ذاك اللي تقدر تستقل، والله ذاك اللي يتدفن فيه. يقولوا عن بني آدم عنه ما يكفيه من ما يكفيه من الأرض، وهم ذاك اللي منها جوفه من يموت يمثل جوفه من التراب. وهذا في الحقيقة أمور يلا تقبلها الدولة بعين الاعتبار، ونطالبوا رئيس الجمهورية تسريع هذه الإصلاحات، وأعلنهم الجهات الحكومية كاملة على ذيك المقترحات الواردة في الميثاق عنها تفعلها، وإذا ما قدرت بعد تفعلها تسترشد بها بعض، تعود تخلص اللي فيها من الشيء اللي يعاونها الودي مباشرة معاه. أراني طولت عليكم وأحيل الكلمة للأخ موسى والسالمي يعود يقرأ لكم البيان اللي عدينا بهذه المناسبة، وشكرا. وراهم دوريات الصحافة إذا أكد عن أسئلة تقدر تطرحها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان حول تخليد الذكرى الثامنة لإعلان الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة العادلة والمتصالحة مع نفسها. منذ 8 سنوات بالتمام والكمال أعددنا وأعلنا وثيقة الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة العادلة والمتصالحة مع نفسها، مساهمة منا في حل إحدى المعضلات المجتمعية المستعصية في بلادنا. جمعنا حول هذه الوثيقة جل الطيف الحقوقي والسياسي الوطني لتشكل نقطة ارتكاز مدنية وأخلاقية لهبة شعبية تأبى إلا أن تكون القضايا الوطنية الكبرى ملكا للجميع ومصدر تعاضد وتكاتف جهود الخيرين لتعزيز اللحمة الوطنية بدل تفتيتها. شكلت هذه المقاربة الجديدة نقطة تحول في وعي المجتمع وبوتقة انصهرت فيها القوى الوطنية الحية من أجل تحقيق حلم العدالة والمساواة ونزع فتيل الفتن والتمزقات الكامنة وصولا إلى مجتمع متجانس تسوده السكينة والتآخي والإنصاف والتضامن. لقد عبثت بهذه التوجهات التي بدأت واعدة عدة أمور من بينها قصور جهات بعينها والتي تم إلحاقها بهذا المشروع عن إدراك المغزى الحقيقي لهذه الرؤية، بالإضافة إلى جهات سياسية معروفة لها أطماع في أن تقتات على حساب معاناة المغبونين والمهمشين لتخلق لها بذلك ظهيرا سياسيا مسبوغا بالصبغة الحقوقية للميثاق. في الوقت الحالي وعلى صعيد الواقع المعاش لا تزال جل القضايا التي طرحت منذ إعلان وثيقة الميثاق شاخصة أمام أعيننا حتى اليوم، فوتيرة تنفيذ البرامج الحكومية الموجهة لمحاربة الفقر والتهميش تشهد تباطؤا مريبا ولم تنعكس إلا بشكل جزئي وخفيف على الظروف المعيشية للسكان. لا زالت الإصلاحات المطلوبة في مجال الزراعة والتعليم والتشغيل والقضاء والإدارة تراوح مكانها، كما أن البرامج المخصصة لمساعدة الفقراء كثيرا ما يستفيد منها أشخاص
كثيرا ما يستفيد منها أشخاص لا تتوفر فيهم المعايير المطلوبة نتيجة تدخل المتنفذين. ما فتئت كذلك المرافق والطواقم الصحية مفقودة في عدة أماكن من الوطن، واستفادة 100,000 شخص من التأمين الصحي ناقصة الشفافية ويسودها الكثير من الزبون. من المؤسف كذلك أنه بين الفينة والأخرى تطالعنا الأخبار الواردة من الداخل بوجود حالات استرقاق في أماكن نائية من الوطن، كما تعج الضفة بالنزاعات العقارية التي تبوح منها رائحة الاسترقاق العقاري للمزارعين الصغار الذين لا يمتلكون أرضا والخاضعين لاستغلال الإقطاع والاستعباد المعتمد على تزوير قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1983 من طرف السلطات الإدارية والقضائية باسم التضامن الطبقي أو العرقي الملفوف في عباءة الشرعية الجمهورية. تجدر الإشارة كذلك إلى أن الكثير من الموريتانيين المميزين فئويا واجتماعيا لا زالوا يلقون من المصاعب في الحصول على أوراقهم الثبوتية ما لا يلقاه غيرهم من المواطنين الآخرين. لذا فإن الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة العادلة والمتصالحة مع نفسها ليعلن: 1. مناشدته لكافة القوى السياسية الوطنية للترفع عن الاستغلال السياسي للمطالب المشروعة التي سطرناها في وثيقة الميثاق، والتي نريد لها أن تكون محل إجماع وطني فوق التجاذبات السياسية. 2. دعوته الملحة للحكومة من أجل مراقبة برامج ومشاريع محاربة الفقر والتأكد من وصولها إلى مستحقيها مع استحداث مشاريع مبتكرة للخروج من الفقر. 3. دعوته لفخامة رئيس الجمهورية من أجل الإسراع في وتيرة الإصلاحات وعلى رأسها الإصلاح الزراعي من أجل رفع المظالم ووضع حد لتعطيل المقدرات الزراعية الوطنية التي هي الطريق الوحيد للقضاء على غول الفقر. 4. دعوته لاقتحام مشكلة الفقر بتوافر الجهود والعقول في الداخل وفي الخارج من أجل بناء دولة العدالة والديمقراطية والإنصاف، بدءا بالتطبيق الفوري للإصلاح الزراعي لسنة 1983 في انتظار مراجعته وتحيينه. وفي الختام نهيب بالجهات الرسمية كل فيما يعنيه بالاسترشاد بالمقترحات والخلاصات الواردة في وثيقة الميثاق وتفعيلها خدمة للمصلحة العليا للبلد. نواكشوط بتاريخ 29 أبريل 2021. الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة العادلة والمتصالحة مع نفسها. Donc, je fais un petit résumé en français de ce qui s'est dit, parce que, comme vous savez, il y a 8 ans, nous avons conçu et rédigé le document du manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux de Harati au sein d'une Mauritanie unie, égalitaire et réconciliée avec elle-même. Ce travail, nous l'avons fait pour servir notre pays, pour servir la solution d'un problème récurrent et d'un problème majeur dont souffre la société mauritanienne, peut-être plus que ce qu'en souffrent d'autres sociétés qui vivent des conditions comme les nôtres. Ce document a suscité la création d'une mouvance sociétale ouverte à toutes les composantes du peuple mauritanien, sans considération aucune pour leurs origines, leur race, leur ethnie, leurs conditions sociales ou leur appartenance politique ou idéologique. Nous voulons en faire un sujet de consensus national. Malheureusement, cela n'a pas été le cas puisque des formations politiques opportunistes ont voulu créer à leur guise un pendant ou une excroissance
politique bien sûr, mais colorée aux couleurs du manifeste des Haratin, pour pouvoir tirer des dividendes politiques de cette action. Et ce qui nous a causé beaucoup de tort. Et aussi, il y avait parmi les principales personnes dont on croyait qu'elles seraient les piliers de ce que nous avons à entreprendre, puisque vous savez que nous sommes nouveaux sur la scène politique, surtout en ce qui concerne les droits de l'homme, on a trouvé qu'à un certain moment, ils considéraient cette nouvelle mouvance comme un adversaire, ou même un ennemi, et qu'il faut la tuer ou bien lui tirer sa subsistance et essayer d'en faire un phénomène mort-né. Bien sûr, nous avons croisé le fer avec eux et nous n'avons pas accepté tout sauf ça. Nous sommes prêts à donner tous les postes, à donner tout ce qu'il faut, à ne jamais apparaître. Et vous savez, avec mon ami Mohamed Mouliboud, durant toute cette période, bien que nous ayons tout fait, on n'a jamais été pris par une caméra lors des marches. Bien qu'on ait livré une guerre atroce contre ceux qui sont au-devant de cette marche, qui nous disent vous êtes des agents des RFD, vous voulez faire tomber le pouvoir par les Haratin, parce que les RFD n'a pas pu le faire par les marches publiques. Et donc, nous avons beaucoup enduré pour que cette mouvance voit le jour et pour que le peuple mauritanien s'unisse sur les bases de justice et pour qu'ils mettent fin à cette stratification sociale abominable qui n'existe avec une telle force nulle part ailleurs qu'en Mauritanie. Et je crois que nous avons réussi, ni été l'opportunisme de certains et surtout le manque. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre un certain niveau de conception et donc ils considèrent que c'est quelque chose qui est là pour les conférenciers, c'est de la scène politique, comme si les affaires de droit, les affaires de haratin ou de justice sociale appartiennent à une personne ou à une autre. C'est un problème national et tout le monde a de la place. Dans tout ce qui se fait, c'est le plan national pour servir les idéaux de justice, d'égalité et surtout de cohésion entre les peuples mauritanien. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, nous voyons que ce que nous avons écrit dans ce document il y a 8 ans reste en grande partie sans solution. Puisque, comme vous savez, nous avons maintenant les grandes réformes qui ont été demandées, qu'elles soient dans le domaine de la réforme agraire, qu'elles soient dans le domaine de la réforme de la justice, de l'administration, des politiques de travail, ou dans n'importe quel autre domaine, elles demeurent, elles ne font que du surplace. Nous savons aussi que d'un autre côté, nous avons d'autres problèmes concernant les politiques du gouvernement pour combattre ce qu'on appelle la pauvreté. Et je crois que ces politiques doivent être surveillées de près, puisque la plupart de ces politiques, la plupart des aides publiques aux pauvres ne vont pas obligatoirement chez les pauvres. Une grande partie est détournée au profit des gens qui n'ont pas droit à ça. Les ayants droit souffrent souvent et ne trouvent rien. Et par exemple, ce qu'on appelle la CNAM, les 100 000 assurances pour la CNAM que le gouvernement a consenti, nous croyons qu'il y a beaucoup de clientélisme dans l'attribution de ces assurances et que le gouvernement doit surveiller de près et vérifier ce qui s'y passe. Nous voyons aussi que de temps à autre, il y a des informations qui nous viennent de l'intérieur, des cas d'esclavage, des problèmes de litiges fonciers et qui sont toujours relatifs à cette appropriation des terres agricoles par certaines familles ou certaines tribus et qui, ces tribus et ces familles, n'ont aucune tradition agricole. Et tout ce qu'ils ont, c'est un papier qui leur dit ça nous a été attribué par les colons. La France
des colonisateurs français, la terre agricole n'appartient pas à la France, elle appartient au peuple mauritanien. Tous ceux qui ont une propriété traditionnelle, s'ils peuvent exploiter une partie de cette propriété, ils sont prioritaires. Le reste doit être distribué aux pauvres agriculteurs qui savent cultiver et qui vont produire pour que la Mauritanie s'autosuffise en aliments de base. Ça, c'est d'un côté. Mais d'un autre côté, il faut savoir que la loi mauritanienne, c'est-à-dire la réforme agraire de 1983, est une réforme qui dit que tout ce qu'on appelle terre agricole ou terre de Mauritanie appartient à l'État. Et que tout celui qui a une propriété, elle doit être attribuée par l'État. Donc, ce qui se passe actuellement se passe en violation de la loi, et je me réfère à Maître Bilal, qui s'y connaît très bien. La réforme agraire de 1983 dit que toute la terre de Mauritanie appartient à l'État mauritanien. Et que tout celui qui a droit, tout celui qui possède une parcelle, il doit avoir un titre foncier ou une lettre d'attribution délivrée par une autorité compétente de l'État. Alors qu'on continue à dire, voilà, la Chamama, ça appartient à telle famille, à tel pays, à tel pays. Donc on continue de subventionner l'injustice. C'est inacceptable. Donc nous faisons appel au gouvernement pour qu'il applique la loi et pour qu'il surveille ses programmes pour combattre la pauvreté et pourquoi pas pour qu'il crée ou pour qu'il invente de nouvelles méthodes pour combattre ce qu'on appelle la pauvreté en Mauritanie. Nous croyons aussi que nous appelons le président de la République à un peu donner un coup d'accélérateur aux réformes, surtout la réforme agraire, parce que nous voyons que nous sommes arrivés au bout. À chaque semaine, chaque mois, dans toutes les zones de Mauritanie, il y a des litiges fonciers parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas la terre, qui n'ont jamais cultivé quoi que ce soit et qui s'approprient des terres immenses. Donc, ça c'est une richesse que la Mauritanie possède et que les gens nous expriment, que des gens, la structure traditionnelle nous empêche d'exploiter. L'État ne doit pas accepter cela, surtout que c'est contraire à la loi. La réforme de 1983. Mais l'administration et la justice sont complices pour annuler l'application de cette loi et pour faire virer l'appartenance, l'appropriation illégale des terres et de la Chamama. Ça, c'est en gros ce qu'on a voulu dire, mais nous appelons aussi les gouvernements, les décideurs, et toutes les institutions étatiques à se référer un peu aux propositions, les 30 propositions du document de l'IDA, des droits politiques, économiques et sociaux de Harvard, pour qu'ils les réactivent et pour au moins s'en inspirer dans le travail qu'ils font de tous les jours s'ils veulent vraiment combattre la pauvreté et faire régner la justice en Mauritanie. Et je vous remercie. S'il y a des questions, on est prêt à répondre à Agrofiltrage, de margulhada, très bonnes images. Multiplié par 10, quoi, c'est bon. Et push de... كله تيريت الفيلم بيك انتي تبع هذا الفيلم ايه ما انت قاعد راعي زين يلا نصيركم على الميدان كله تيريت بيك انتي
أهل المحبوب الرسل وخيرت وخيرت إن شاء الله.